नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 24 तारीख मंगलवार। चलतु आज देश विदेश कौन रही बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। हेतिपाई भिडियोटी को लाइक करंतु, चैनल नुआ करे आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्तबा घंटे चिन्ह को प्रेस कर दियंतु। प्रथम खबरटी देखंतु जहाँकि सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट, जहाँकि एही समय रे जेउ माने रेजिस्ट्रेशन करी मध्य टंका पाहि नांती सेमानक पाई खुशी खबर। सुभद्रा योजना रे जो माने एप्लिकेशन सरकार पाखरे विरोधीन अच्छी, तेणु द्वितीय थर पंजीकरण कले कौनसी फायदा मिलिब नाही बोली सरकार पक्षरु सूचना मिली। सेपटे जो माने एजाए भी आवेदन करिनांती सेमाने नुआ करी पंजीकरण करि पारिबे। एणिकी ओटीपी नुहे बायोमेट्रिक साहाय्य आपण निजर सुभद्रा फॉर्म पंजीकरण करि पारिबे। आ पंजीकरण करने समय यही कथा उपरे विशेष ध्यान देव कि आधार कार्ड सह लिंक थिबा बैंक रो ना देबे। एमिति नकले देबाको पड़िबो, जहाँकि निराश हेबाको मध्य पड़िबो। एबे देखिबो परवर्ती खबर। अक्टोबर 1 रे बदल जिवो ए सब बड़ नियम जानतु। प्रथम रे बदलिबो जहाँकि गैस सिलिंडर रो मूल्य रे बड़ परिवर्तन। एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य प्रति मासरे अपडेट होइथाय। अक्टोबर 1 रु एलपीजी मूल्यर वृद्धि किंबा ह्रास होई पारे। यह व्यतीत पीएनबी संचय अक्टोबर रे किछि परिवर्तन मध्य करि पारे। ठीक सेहीपरि मध्य सुकन्या समृद्धि योजनार बड़ परिवर्तन होइछि। एही योजना अधीन रे नातुणीक पई जेजेबापांक जेजेबा माने मध्य जे खाता खोलिथिले सेही समस्त अकाउंट उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। अक्टोबर 1 रु केवल पितामाता ही खाता खोली पारिबे। पुराना खाता अभिभावक नाम रे स्थानांतरित हेबो। ठीक सेहीपरि आउ गोटे नियम बदली जहाँकि पीपीएफ रो 3टी नियम। अक्टोबर 1 रु केंद्र सरकार पब्लिक प्रोविडेंट पांठी संबंध रे मध्य नुआ नियम प्रযোज्य हेबो। पीपीएफ रे संबंध रे केंद्र 3टी नुआ नियम प्रस्तुति करिछि। एही 3टी नियम अनुसार 1 रु अधिक अकाउंट थिबा लोकंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। अकाउंटधारी माने 18 वर्ष बयस न हेबा पर्यंत पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रे सुध उपलब्ध हेबो नाही। एबे देखिबो परवर्ती खबर, जहाँकि ओडिशा पुलिस रे आसिला बड़ नियुक्ति। आज ठारो आवेदन आरंभ, जहाँकि ओडिशा पुलिस रो विभिन्न बाटालियन रो खाली थिबा सिपाही कॉन्स्टेबल रे जहाँकि 1360 पदवी एवं डीपीओ कैडर रे खोली थिबा कनिष्ठ किराणी 177 पदवी निमंते आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। इच्छुक तथा योग्य प्रार्थी माने ओडिशा पुलिस वेबसाइट रे जहाँकि आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण और आवेदन मध्य करि पारिबे। लास्ट डेट जहाँकि घोषणा होई नाही। एबे देखिबो परवर्ती खबर, जहाँकि पाणीपाग नै आसला बड़ सूचना। 24 घंटा रे लघुचाप रूप नेब घूर्णिबलय। 26 जाए प्रबल वर्षा संभावना। आगामी 24 घंटा रे लघुचाप रूप नेबा संभावना रही। यार प्रभाव रे आगामी 26 तारीख जाए प्रबल वर्षा लागि रहिबो। ता सहित 24 घंटा रे बिजुली घड़घड़ी सह अधिकांश जिले में हालुका मध्यम धरणर वर्षा हेबो। गोटे दुटी स्थान में प्रबल वर्षा मध्य होई पारे। विशेषकर उत्तर और दक्षिण ओडिशा रे वर्षार प्रभाव अधिक रहिबा। आसंता 24 घंटा पाई मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांदी, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, केन्दुझर यही सब 19 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। देखिबो परवर्ती खबर, जहाँकि महंगा माड़ ग्राहकों को कंदाइलाणी पियाज दर। राज्य में आलू संकट पर एबे पियाज दर चिंतार विषय पलटिछि। साधारण खाउटी महंगा माड़ होइछि। भुवनेश्वर 1 नंबर हाट और नयापल्ली हाट रे किलो पिछा 70 टंकार बिक्री होउछि पियाज। वर्तमान जहाँकि किलो पिछा 35 टंकार आलू बिक्री होउथिला बेले एबे पुणी पियाज दर बढ़ाइছে चिंता। पूर्वर पियाज दर 60 टंका छुइबा परे एबे आहुरी पियाज दर बढ़ुଛି। एबे देखिबो परवर्ती खबर, जहाँकि वर्तमान एयरटेल एहार प्रीपेड व्यवहारकारी मानव पई 3टी नुआ योजना आरंभ करिछि। समस्त 3टी योजना होछि डाटा भाउचर योजना, जहाँकि एहा योजना गुड़िकरे आपण डाटा सुविधा पाइबे। तो प्रथम रोचे जहाँकि 161 टंका प्रीपेड योजना। एइथिरे आपण माने 12 जीबी डाटा सहित 30 दिन वैधता पाइपारे। ता सहित 181 टंकार प्रीपेड योजना, जहाँकि 15 जीबी डाटा रहिबो, ता सहित 30 दिन वैधता रहिबो। ता सहित 361 टंकार आपण माने पाइपारे 50 जीबी डाटा पाइबे, ता सहित
30 ଦିନର ବୈଧତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାହାକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାଟି ତଳେ କିଛି ଅଛି, ସର୍ଭେରେ ମିଳିଲା ସୁରାଜ। ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ନେଇ ହଟୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ। ମାଟି ତଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ପରେ ବୈଷୟିକ ଯାହାକି ଟିମ୍ର ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। ଯାହାକି ଛତିଶ ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ କହିଛନ୍ତି ମାଟି ତଳେ ଥାଇପାରେ କିଛି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ସେପଟେ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରେ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁ ମହଲରେ ଉତ୍କଣ୍ଠ। ଏହାର ଭିତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଛାତ ଓ କାନ୍ଥର ଫାଟ ମରାମତି ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ତହବିଲରୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ବଦଳରେ ଭଡ଼ାରେ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଗିଦ କରିଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଗତବର୍ଷ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ସଚିବ ଓ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଓ ଅତି ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣାଯିବା ନେଇ ବୋଲି ବିଭାଗରୁ ରୋକଠୋକ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,590 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 75,920 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 69,620 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 75,920 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି କ୍ଲବ ପିପିଲି ଓ ନୂଆପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଦେହରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ଷଣି ଯାହାକି ଫାର୍ମର ସମସ୍ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଘଟଣା ପରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଲେଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁକୁଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ଠପ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ଧାରଣା ବନ୍ଦ କରିବେ ଚାଷୀ। ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୃଷକଙ୍କ ମହାପଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ଧାରଣା ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରେଳ ଧାରଣା ଅବରୋଧ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ଭେଟି। ଯାହାକି 34% ବଢ଼ିବ ଦରମା। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହାକି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ନେଇ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସାଂସଦର ଆଗରେ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, ଯାହାକି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି।